Uy. Tawa si Jen. Ni-roll ko lang eh. Uy. Matatandaan mo ba yung group na tinulong sa atin, kuya? Parang hindi eh. Pero pwede naman natin Ay, okay. Yung kagaya kanina. Hindi, madali yan. dali lang yan. Natin, kanan, mamaya. Pwede. Nice. It's nice. Ayan, tapos yung Ayos na. Nice. kanan. Balik tayo. Kanan. Saan yung water ano? Meeting reservoir. Woo! Nice. Sarap. Aftermarket na battery. Uy, may puno yun ah. Hi. Along. Hi. Okay. Good day. Have a good day. Bye. Okay, thank you. Oh, pabaligtad sila. Ay, napap... Ah! Hi. Have fun. Have fun. Thank you. Gumaganon tayo. O, pag ganun tayo. Ang pahinga dito. Ay! Preno ka? Pumitik pa ng preno. Hindi na. Okay ka dyan, kuya? Dapat pala naka-death degree para maganda. So ganyan yabang eh. Hindi ka na Alright. Hey. Burger pa. Diyan, Mm. Burger King. feeling vlogger.